औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो आज आपके लिए एक नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श बहुत ही मुजरब है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कोई भी जिस्मानी बीमारी है, पुरानी से पुरानी बीमारी है, और जादू से आपके साथ कोई भी बीमारी डाल दी गई है आप पर, या जादू है आप पर, सहर है, जन्नात का मसला है, नज़र बद लगी हुई है, तो ये नक्श आपके लिए असीर का दर्जा रखेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जुड़ी हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। जादू, जन्नात, जादू जितना भी ख़तरनाक क्यों ना हो, अगर आपको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है और मर्ज़ का पता ही नहीं है, यहाँ कई जगह पे ऐसा लगता है कि मर्ज़ आपके साथ बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं लेकिन मर्ज़ ही नहीं पता चलता, क्योंकि वो जादू की वजह से आप पर बीमारी डाल दी जाती है। तो ऐसे हजरात के लिए ये नक्श बहुत ही मुजरब है। आज ये नक्श मैंने पॉइंटर से बनाया है, मार्कर से नहीं बनाया। हो सकता किसी के लिए ये छोटा छोटा हो, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं मार्कर से बनाता तो नज़र न आता पूरा, इतना इसमें बड़ा हो जाना था पेज ये, तो इसलिए ये मैंने पॉइंटर से बनाया है। आप भी इसको पॉइंटर से बना सकते हैं, बॉल पेन से बना सकते हैं, मार्कर से बना सकते हैं, ब्लैक कलर के। बेसिकली आपने ये दो नक्श बनाने हैं। तो सबसे पहले जो इस नक्श लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक नक्श है लेकिन इसका तरीक़ेकार पूरा समझिएगा और बनाने का तरीका समझिएगा। तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको रूहानी इजाज़त हो। और जिस मेरे भाई बहन को किसी भी वज़ाइफ से, किसी भी नुकूश से, किसी भी अमल से फ़ायदा होता है, वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें। जो आपके सामने नक्श है, आपने ये दो नक्श बनाने हैं। ये नक्श आप अपने लिए भी बना के दे सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये नक्श आपने दो बनाने हैं। एक नक्श आपने ब्लैक कलर की स्याही वाले पेन से या ब्लैक कलर के बॉल पेन, पॉइंटर, मार्कर से बनाना है, और वो नक्श मरीज़ के जिसके साथ ये मसले हैं, कोई भी पुराना मर्ज़ है, जादू है, जन्नात हैं, सहर है, उसके गले में डाल देना। जो दूसरा नक्श है वो आपने अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से मिलकर बनाना है। आजकल तो ज़ाफ़रान से बने हुए स्याही वाले मार्क पेन भी मिल जाते हैं, मार्कर भी बन जाते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 16 खाने बनाने हैं। जैसे ये मैंने 16 खाने बना दिए हैं। सबसे ऊपर पहले ये आयत लिखनी है आपने, वातु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने नक्श को लिखना है चाल के मुताबिक। खाना नंबर 1 ये होगा, 3 1 8 9 9। ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। खाना नंबर 2 ये है, खाना नंबर 3 ये है, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, खाना नंबर 13। खाना नंबर 13 में एक कसर बढ़ जाएगी। जैसे ये 4 2 8 9 9 आएगा, तो उसके बाद इस खाने में 6 2 8 9 9 आ जाएगा। ठीक है। खाना नंबर 14 ये होगा, खाना नंबर 15 और खाना नंबर 16 जो आखिरी खाना होगा 9 2 8 9 9, इस पर ये लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो सूरह यूनुस कुरान पाक में उसकी आयत नंबर 81 और 82। 81 में ये पूरी आयत नहीं है, थोड़े से लफ्ज़ छोड़कर यहाँ से शुरू करना है आपने, काला मूसा। ठीक है। फिर वहाँ से लेकर 82 तक आपने ये मुकम्मल इसके नीचे लिख लेना है, ज़ेर ज़बर पूरे देख कर। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ तक लिख दिया है, लिखने के बाद ये आपका नक्श मुकम्मल है। अगर आपने ब्लैक कलर की स्याही वाले पेन या मार्कर पॉइंटर से लिखा है तो इसको जितना फ़ोल्ड हो सकता है फ़ोल्ड करें, ट्रांसपेरेंट टेप या मोम जमा करके। अगर चमड़े में बनाना चाहें तो चमड़े में भी रख सकते हैं। तो इसको मरीज़ के गले में डाल दें। फिर इसी तरह ज़ाफ़रान से नक्श को बनाएं। ठीक है। ज़ाफ़रान से बनाकर एक पानी की बोतल ले लें, तो ये नक्श उसमें डाल दें। वो एक आधे घंटे में, 1.5 घंटे में पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, तो वो मरीज़ को पिलाएं।
تھوڑا تھوڑا کر کے. جیسے وہ پانی ختم ہونے لگے پھر پانی ایڈ کر دیں، وہی پانی وہ پیتا رہے. انشاءاللہ تعالی جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو گلے میں نقش ہے وہ دوبارہ یہ مسئلہ ہونے سے بچائی رکھے گا. البتہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 7 دن یہ پانی یوز کریں، 7 دن بعد پھر نیا نقش لکھ لیں اور اسی طرح پانی میں ڈال لیں. پہلے والا جو نقش ہے وہ اس کی ساری جو اوپر تحریر ہوگی اتر چکے گی، تو وہ کاغذ نکال کے، لیکن وہ بھی ایسی جگہ پہ نہیں پھینکنا کہ گندگی ہو پاؤں کے نیچے آئے، اس کو جہاں پہ قرآنی اور آگ پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں. تو 7 دن بعد پھر یہ نقش لکھ لیں زعفران سے، صرف ایک، وہ پانی میں ڈال کے اسے 7 دن پلائیں، پھر ایک لکھ لیں. یعنی کہ 21 دن پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی، ورنہ یہ پہلے ہی نقش سے ہی سارا کام، جو مرض ہوتے ہیں اس طرح کے، جو سحر جادو جنات نظر بد ہوگی، وہ پہلے ہی نقش سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر آپ اس عمل کو 3 بار کر لیں صرف زعفران والے نقش کو پانی پلانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی جڑ سے یہ مرض ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں اس پر وہ اثر کریں گے. بہت ہی مجرب عمل ہے یہ. عمل آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ واٹس ایپ پر اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں یا کومنٹس باکس میں اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو خدا را، جب ایک چیز آپ کو فون پہ کہہ دی جاتی ہے، ویڈیو میں کہہ دی جاتی ہے، تو ویڈیو کو غور سے دیکھ لیا کریں، ویڈیو کو سن لیا کریں اچھے طریقے سے، اسکپ نہ کیا کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ میں ڈالتا ہوں، کوئی بھی نقش ڈالتا ہوں، اس کی روحانی اجازت صرف یہ کہ جائز مقصد کے لیے کریں. روحانی اجازت ہے، آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. جو عامل حضرات کہیں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، یا انہوں نے کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہوتی ہے، اگر وہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو بسم اللہ ضرور کریں، کیونکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تو روحانی اجازت آپ کو دے دی تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے کام کریں. ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، لیکن لوگوں کی بھلائی کے لیے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں. ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جو بھی کام ہوتا ہے تفصیل سے وائس میسج کر دیا کریں، لکھ دیا کریں، لیکن کال نہ کیا کریں. اور ایک ہی بار میں اپنا مسئلہ سارا شیئر کر دیا کریں. جو پھر آگے سے سوال پوچھے جائیں ان کا جواب دے دیا کریں. لیکن ایک ہی مسئلے کو بار بار رپیٹ کریں گے تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 100 یا 150 لوگوں کو ڈیلی پورے میسج پڑھ کے جواب دیا جائے. کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جواب دینے کی، لیکن اگر کوئی رہ جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، تو معذرت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.